여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 네, 오늘은 마태복음 23장 37절 이야기. Hoy vamos a leer capítulo 23 de Mateo, versículo 37. 예루살렘아 예루살렘 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여, 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모은 같이 내가 내 자녀를 모으하니 몇 번이야. 그러나 너희가 원치 아니하였도다. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? 보라 너희 집이 황폐하여 버림받아 되리라. 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하라 주의 이름으로 오시는 이 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 여러분 우리는 지금 마태복음 공부를 하고 있는데요. Hemos estado estudiando el libro de San Mateo. 예수님의 족보로부터 시작이 됩니다. El libro de San Mateo inicia con la genealogía de Jesús. 예수님의 탄생의 이야기가 시작이 Y 되죠. luego continúa con el nacimiento de Jesús. 예수님이 나셔서 그 다음에 이제 마태복음 5장, 6장, 7장 이제 거기에 예수님 말씀이 Y 나옵니다. luego de su nacimiento, en el capítulo 5, 6 y 7, habla acerca de las palabras de 그래 Jesús. 8장부터는 말씀 대신 예수님께서 우리의 병을 고치고 우리의 문둥병 여러 가지 치료를 하고 우리 온전케 하는 이야기가 계속 나옵니다. Podemos ver que mediante su palabra Jesús sana las enfermedades, nos perfecciona. 실제로 예수님 당신 자체가 말씀이셨어요. La verdad era que Jesús mismo era el verbo. 그 예수님이 계속 말씀을 많이 전하셨어요. Por eso Jesús seguía compartiendo la palabra. 그때 특히 마태는 예수님을 유대인의 왕으로 Pero en especial el libro del 예표해요. Evangelio de Mateo habla a Jesús como el rey. 특히 여러분 왕은 말씀으로 모든 Y 일을 el 합니다. rey de reyes trabaja mediante la palabra. 운전기사는 자동차 운전하는 일을 하고 Un conductor trabaja manejando un auto. 는 땅을 파고 농사 짓는 일을 하고 Un campesino trabaja de la tierra. 건축가는 나무를 베어서 집을 짓는 일을 Un 합니다. constructor trabaja con materiales de construcción. 그런 일들이 그의 일들입니다. Así trabaja cada uno. 이제 그렇게 일을 하는데 왕은 말로 모든 일을 Sin 합니다. embargo, el rey trabaja con el poder de su palabra. 그 마태, 마가, 누가, 요한 사복음서가 있는데 El evangelio se divide en 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 마태복음 예수님의 족보가 나오고요. En Mateo habla de la genealogía de Jesús. ¿No es así? 유대인의 왕이기 때문에 Ya que él es el rey de los judíos. 마태복음 예수님 족보가 나옵니다. En Mateo aparece la genealogía de Jesús. 마가복음 예수님 족보가 안 나옵니다. En San Marcos no aparece su genealogía. 왜요? ¿Por qué? 마가복음은 예수님을 하나님의 종으로 Porque en San 표현했어요. Marcos representan a Jesús como el siervo de Dios, 종은 족보가 ya 없습니다. que un siervo no tiene genealogía. 누가복음은 예수님을 사람의 아들 인자로 표현해요. En el libro de San Lucas consideran a Jesús como el hijo del hombre. 그러면 사람에게는 족보가 있죠. En el hombre sí hay genealogía. 요한복음은 예수님을 하나님의 아들로 표현했어요. En el libro de San Juan hablan de Jesús como el hijo de Dios. 하나님의 아들은 족보가 필요 없어요. El hijo de Dios no necesita una 그래서 genealogía. 마태복음과 누가복음에는 예수님의 족보가 Únicamente en el 나옵니다. libro de San Mateo y Lucas habla de la genealogía de Jesús. 마태복음은 예수님을 유대인의 왕으로 표현했기 때문에 Pero como en San Mateo habla como el rey de los judíos a Jesús, 마태마가 누가복음 사복음서 가운데 마태복음은 유독 예수님이 existen 하신 4 말씀이 evangelios que son San 많아요. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero más que cualquier otra, San Mateo habla de la palabra de Jesús. 왜냐하면 왕은 말씀으로 일을 하죠. Porque el rey trabaja conforme a sus palabras. 15장 탕자 이야기 En San Lucas habla del hijo pródigo. 자가 돌아와서 아버지가 뭐라고 말합니까? Cuando el hijo pródigo regresa a casa, ¿qué le dice su padre? 옷을 내어다 입히라. Ponedle el mejor vestido, 을 끼워 ponedle el anillo 신을 신겨라. y el calzado en sus pies, 살찐 송아지를 끌어다 잡아라. y matad al becerro gordo. 둘째 아들이 배부르게 하려 아무리 노력해도 안 되는데 아버지 말씀 한마디 떨어지니까 살찐 송아지가 El hijo 나와. pródigo, por más que había intentado, mendigó durante mucho tiempo, pero cuando una sola palabra de su 둘째 padre 아들이 pudo 아무리 옷을 cambiar. 깨끗하려도 안 되는데 아버지가 제일 좋은 옷을 내이다 입히라고 말 한마디가 둘째 아들이 그 오랜 세월도 노력한 것보다 훨씬 능력이 있었어. La palabra de su propio padre tenía mucho más poder que todas las cosas que había intentado hacer el hijo pródigo para enriquecerse.
둘째 아들 아버지 집을 떠나 El 거지처럼 hijo pródigo, 다녔는데 después de salir de su casa, vivió como un pobre 아버지가 mendigo, 손에 가락지를 끼우라고 pero 말해요. su padre dijo que pusieran el mejor vestido y anillo. 가락지는 아버지의 아들인 걸 보여주는 El anillo 이야기예요. representa que él es hijo del dueño de ese lugar. 아버지 말씀 한마디 영광스럽게 했다는 Una 거죠. sola palabra de su padre hizo que él se volviera un hombre glorioso. 그런데 여러분 중요한 것은 마태복음에서 우리에게 이야기하는 Pero lo que es importante saber es que en Mateo, 마태복음에서 이제 그 예수님의 말씀이 팍 전해졌습니다. en el libro de Mateo, el evangelio de Jesús fue compartido. 갈릴리 바다 가에 있는 언덕 산 위에서 Al suceso en el 했다고 que Jesús comparte la 상상복음이라고. palabra en el monte que se encontraba junto al mar de Galilea se le llama el evangelio anunciado en el 위에서 monte. 말씀을 전했다고 선상복음이라고. Al suceso en el que él compartía la palabra junto al mar de Galilea 그리고 se le 마태는 llama 예수님의 예화를 많이 이야기를 했어요. el evangelio anunciado en la barca. 이제 그 말씀이 땅에 떨어졌어요. La palabra finalmente cayó a la tierra. 근데 이제 그 씨앗이 맞은 씨앗이 떨어졌는데 La semilla cae a la tierra, 사람들의 마음의 밭은 다 pero 달랐습니다. la tierra que estaba en el corazón de cada persona era muy diferente. 길바닥은 딱딱했기 때문에 Algunos tenían su tierra muy dura como el asfalto, 씨가 떨어졌지만 aunque la semilla caía, 땅에 덮이지 않아 싹을 내지 ya que no era 못하고 cubierto por la tierra, entonces no podía brotar ni 그래서 crecer. 잡아 Las 먹어버렸어요. aves llegaban y se comían las semillas. 어떤 흙이 얇은 Otras 돌밭에 personas caían 뿌려지니까 la semilla en la tierra que no tenía mucha 뿌리 profundidad. 없어서 햇빛이 날 때 말라버렸어요. Entonces crecían, pero luego se secaban. 덩굴 속에 뿌려졌습니다. Otras cayeron entre espinos. 싹이 나고 자라지만 가시가 질려서 자를 못하게 Aunque 했습니다. crecía la planta, pero terminaba muriendo ahogada por los espinos y cardos. 씨는 좋은 땅에 Pero una 뿌려졌어요. semilla fue echada en tierra fructífera 그 열매 자라서 열매 맺은데 100배, 60배, 30배 y terminó creciendo 100 veces, muchas veces más. 이제 그 예루살렘의 유대에 사는 많은 마음밭에다가 En muchos tipos de corazones fue sembrado la semilla de la palabra. 1년 동안 다닌 수없이 많은 씨들을 뿌렸어요. Jesús durante 3 años millones de semillas sembró. 이제 그 씨를 받아들인 정말 그 땅이 흙이 있어서 그 씨를 받아서 싹을 틔우고 이제 자라게 하고 열매를 맺는 Pero 땅들이 entre todas 있었습니다. las tierras existieron las tierras fructíferas que daban frutos inmediatamente después de que caía la semilla. 그런 땅들은 전부 다 귀하게 복을 받았습니다. Ese tipo de tierra recibió el evangelio con mucho valor. 근데 정말 그걸 받아들이지 못한 땅, Pero las tierras que no aceptaron la palabra, 다 씨가 떨어 싹을 틔우지 못하는 밭, esas tierras que no pudieron dar frutos cuando la semilla cayó, 들은 이제 저주를 받는 esas 거죠. tierras terminaron recibiendo 그래서 maldición. 오늘도 그렇습니다. Hoy también del mismo modo. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣습니다. Muchas personas escuchan la palabra de Dios 분명히 말씀이 들어와서 귀에 들어와서 내 마음에 y 떨어집니다. finalmente la palabra entra por nuestros oídos y llega al corazón. 그러나 그 사람의 마음은 자갈밭처럼 정말 그 고운 흙이 있는 게 아니고 Pero ya que esa tierra no es una tierra fructífera, 다양한 돌멩이들이 마음에 가득 차 una 있어요. tierra que está repleto de piedras muy duras, 이런 근심이나 두려움이나 욕망이나 그런 것들이 꽉 차 있어서 repleto de preocupación, de dudas, de temor. 자라서 열매를 맺거나 싹을 틔워서 꽃을 피우고 열매를 맺게 못한다는 거예요. Eso significa que esa semilla no va a poder brotar ni va a poder dar 그럼 frutos. 성경이 이야기하는 게 바로 그겁니다. A eso se refiere la Biblia. 그러면 그 땅은 어떻게 Entonces 되겠습니까? finalmente esa tierra, ¿qué es lo que pasará con ella? 히브리서는 이야기하고 있습니다. En Hebreos dice, 땅이 자주 내는 비를 흡수하여 박한 자들의 합당한 열매 과일로 채소를 내면 복을 받고 que cuando la tierra recibe el agua de la lluvia y da frutos, es bendita, 씨와 엉겅퀴를 pero 내면 cuando es una tierra que no da 그다음에 frutos, 불사름이 되리라고 했어. será quemado, dice. 그럼 여러분 우리 모두는 그 밭입니다. Todos nosotros somos tierra para sembrar. 예수님께서 예루살렘의 갈릴리로 유다 다니면서 많은 말씀의 씨를 뿌렸어요. Jesús caminando por todo Galilea compartía la palabra. 말씀들이 그들의 마음에 떨어져서 Cuando la palabra caía en el corazón de las 정말 personas, 그 마음이 갈아지고 뒤집어지고 죄로 인해 고통하면서 괴로워하는 사람들은 las personas que sufrían por el pecado, que querían ser libres del 그 pecado, 마음이 강팍하지 않고 부드러워지면서 그 씨를 받아들여서 거기서 그 씨가 내 마음에 들어와서 내가 가진 내 흙 스스로가 만들 수 없는 새로운 열매를 만들고 꽃을 피우는 것입니다. esas personas que descubrieron que la maldad que hay en
sus corazones, se ablandaba la tierra y daban frutos y se fructificaban. 여러분 오늘 우리가 말한 La 예루살렘 historia de Jerusalén que hoy hemos leído dice: 예루살렘아 예루살렘아 선지자들 죽은 네게 파송된 자들 돌로 치는 자여 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 여러분 그들이 왜 선지자를 ¿Por qué 죽였습니까? las personas de Jerusalén mataban a los profetas? 예루살렘의 특색이 선지자를 죽인 것인데 Mataban a los enviados de Dios. 예루살렘이 왜 선지자를 죽였습니까? ¿Por qué Jerusalén mataba a los 여러분 profetas? 그 예루살렘 아름다운 산성에 En ese templo tan hermoso, 하나님이 사랑한 그 성에 donde se encuentra el amor de Dios, 뭘 받아들였어? ¿qué es lo que había pasado? 그들은 거짓 종교 지도자들을 세웠어. Ellos levantaron falsos profetas, falsos guías. 대제사장이 있었고 Los sacerdotes, 대사장들이 많이 있었고 los escribas, 서기관들이 있었고 los fariseos, 바리새인들이 있었고 los estudiosos de la ley. 율법사들이 있었어. Jerusalén 예루살렘은 그들을 terminó 받아들였어. aceptando a ese tipo de personas como líder. 예루살렘 성 중심부에 En medio del centro de 그런 Jerusalén, 율법사가 있고 los estudiosos de la ley, 사장이 있었고 los saduceos, 바리새인이 있었고 los fariseos, 종교 지도자들이 예루살렘 중심 하나님의 성전에 자리를 잡고 los 있어요. religiosos estaban tomando el lugar en el templo de Dios. 근데 그들이 예수님을 배척한 게 아닙니다. Pero no significa que ellos excluían a 이 Jesús. 세상에 오셨을 때 Cuando Jesús vino a esta tierra, 이제 그 종교 지도자들이 los líderes religiosos, 법사가 los estudiosos de la ley, 대사장이 los escribas, 바리새인들이 los fariseos y saduceos, 예수님을 보니까 al ver a Jesús, 자기 존재가 위험했어. su existencia corría peligro. 예수님 참된 하나님의 아들인 걸 알고 Ellos sabían que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, 예수님이 정말 참된 하나님의 종인 걸 알고 sabiendo que Él era el verdadero siervo de Dios, 자기는 예수님처럼 살 수가 없으니까 ya que no podían ellos seguir allí, 그들이 두려워진 겁니다. empezaron a temer. 제사장 자리를 뺏길는지 몰라. No se sabe si por Jesús me quiten mi 그냥 내가 lugar. 율법사인 내가 백성에게 인정을 못 받았는지 몰라. Por Jesús puede que ya no me reconozca la gente. 그들이 참 하나님의 종을 A 보면 pesar de ver al verdadero siervo de Dios, 하나님의 종과 자기들 비교할 때 자기가 다른 걸 너무 알기 때문에 ya que pierden su autoridad, su poder en la sociedad, 결국은 그들은 선지자를 돌로 쳐야 했어. por eso es que buscaban apedrear a los profetas. 내 종들을 쳐야 했어. Querían deshacerse de los siervos de Dios. 예루살렘이 하나님의 종들을 돌로 쳤습니까? ¿Jerusalén fue quien apedreó a los profetas? 아닙니다. No. 누가 예수님을 ¿Quiénes 잡았어? fueron los que finalmente se llevaron a Jesús? 세상이 은30에 예수를 샀어. Los fariseos compraron a Jesús. 그들의 모략으로 가 예수님을 죽이지 않았습니다. ¿Y no lo mataron finalmente? 그런 방법으로 종교 지도자들을 예루살렘은 받아들였고 De ese modo, Jerusalén aceptó a los líderes religiosos. 결국 이제 종교 지도자들은 선지자들을 돌로 치고 죽이고 Y fueron los líderes religiosos quienes mataron a los profetas y los apedrearon. 못 박았어요. Y lo crucificaron a Jesús. 그러니까 예루살렘이 선지자들을 돌로 쳤다고. Aquí por eso dice que los fariseos fueron los que apedrearon a los 예루살렘 거짓 profetas. 선지자들, 거짓 종들, 서기관들, 바리새인 종교인들을 받아들였기 때문에. Jerusalén pasó por eso porque aceptaron a falsos profetas, falsos líderes 그래서 religiosos. 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자를 돌로 치는 자여. Por eso aquí dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 예수님께서 말씀하셨습니다. Jesús dijo, 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모은 같이 내가 내 자녀를 모으라니 몇 번이나 있었느냐. como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. 예수님 참된 진리가 예루살렘을 감싸고 보호하려고 했어요. Jesús con la verdadera palabra quería proteger a Jerusalén. 저주에서 지키려고 암탉이 그 병아리를 막 품에 안는 것이 예루살렘을 감싸려고 했어요. Quería como la gallina que cubre a sus polluelos bajo sus alas para cuidarlo. 그들이 다 예수님을 뿌리치고 Pero desechando toda la guía de Jesús, 왜 그랬습니까? ¿qué pasó? 그들 속에는 거짓 종교 지도자들이. Los falsos líderes religiosos, 그래 예루살렘은 거짓 지도자들을 종교 지도자들을 그들 마음에 받아들여. pero en vez de aceptar a Jesús, Jerusalén decidió aceptar a los falsos líderes. 예루살렘 안에서 이제 오는 참된 하나님의 종들을 밀어내고 죽이고 이제 십자가에 못 박아. Entonces ellos terminaron matando a los verdaderos siervos y líderes provenientes de Dios.
그래서 예수님께서 예루살렘의 통탄이 예루살렘아 예루살렘아 Por eso aquí dice Jerusalén, Jerusalén, 내게 파송된 자들을 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 que 자. matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. 암탉이 그 새끼를 품에 품고 보호하려 했는데 내가 너희를 위하니 내가 몇 번이나 ¿Cuántas 했느냐. veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y 너희가 no 원치 quisiste? 않았다고 성경은 La Biblia 이야기합니다. dice que ellos no quisieron eso. 여러분 예루살렘 같은 마음을 가진 사람들이 En 많습니다. este tiempo muchas personas tienen el corazón de Jerusalén, 하지만 aunque dicen seguir a Dios, 참된 하나님이 아닌 pero no siguen al verdadero Dios. 거짓 종들을 그들은 마음에 받아들여요. Aceptan a falsos líderes religiosos, 거짓 종들이 그들이 훨씬 더 porque 맞- para ellos son más verosímiles los líderes 여러분 religiosos. 하나님은 예루살렘의 죄를 지적하고 예루살렘 죄를 떠나도록 하는데 Dios quiere que Jerusalén se aleje del pecado y de la oscuridad, 죄를 사랑했기 때문에 죄를 놓기 싫은 것이 pero como Jerusalén amó el pecado, no querían desechar el 거짓 pecado. 선지자들은 죄가 있는 사람도 용납하지 Los falsos líderes religiosos aceptan la maldad 예수님은 그걸 용납하지 않지 porque 않아요. son engañosos, pero los verdaderos 그렇기 no. 때문에 결국 예루살렘이 멸망을 당하는 Por 거예요. eso es que Jerusalén tuvo que perecer. 여러분 우리가 예루살렘 멸망을 너무 잘 알고 Todos 있어요. sabemos muy bien cómo es que padeció sufrimiento 예루살렘이 Jerusalén. 로마에서 함락이 됐는데 Jerusalén fue colonizado por los 그냥 romanos. 로마군들이 예루살렘을 함락했다면 Si Roma colonizó Jerusalén, 그냥 군인들 몇 명 죽여 그 로마가 예루살렘을 자기 그저 속구로 삼으면 되는 겁니다. los romanos podían tomar fácilmente Israel. 근데 예루살렘이 큰 성을 가지고 Pero 있기 ya que 때문에 Jerusalén estaba cubierto por un gran muro, 로마를 향해 저항하기 entonces 시작했고 empezaron a poner resistencia a los romanos. 우리는 예루살렘에서 막 산산이 다 갈래갈래 Y 나누어지면서 mediante los conflictos que empezaron a tener, las batallas se empezaron a 자기 dispersar. 그래 예루살렘에서 혼돈이 Un 일어났습니다. desastre se sucedió en el exterior 결국 del muro. 예루살렘 그 문 빗장을 열어주게 되고 Finalmente las puertas del muro se abrieron. 로마 군인들이 와서 처참하게 El ejército romano ingresó y mató a los judíos de manera muy sangrienta. 예루살렘 마지막에 정말 비참하게 멸망을 당하고 De verdad, todos empezaron a perecer de manera horrible. 사람들 개 한 마리 값에 팔려가고 그런 비참한 저주를 받게 된 Las personas empezaron a ser vendidas a costo de un perro. 하나님을 그래도 괜찮을 줄 알았어요. Ellos pensaron que desechando a Dios estarían bien. 죄를 두고 있어도 괜찮을 줄 알았어요. Pensaron que conservando sus pecados estarían bien. 마음에 어둠을 두고 마음속에 정말 악을 두고도 괜찮을 줄 Ellos 알았어요. pensaron que conservando la maldad y la oscuridad en sus corazones estarían bien. 예루살렘 멸망에 관한 이야기들 읽어보면 Pero cuando vemos cómo perecieron, 너무너무 슬펐습니다. de verdad es muy triste la historia, 지는 알았기 ya 때문에 que Jesús conocía lo que iba a pasarles. 이제 예루살렘을 향하여 예수님은 참 많은 말씀을 전하셨어요. Por eso Jesús muchas palabras anunció a Jerusalén 예루살렘에 정말 많은 사람들이 이 복음을 y 전했어요. compartió este evangelio a muchas personas de Jerusalén. 예루살렘을 불쌍히 여기셨어요. Tuvo misericordia de ellos, 자를 고쳐주고 les sanó de sus enfermedades, 귀신을 내쫓아주고 echó los demonios que tenían. 사람들 돌면 그들에게 따뜻하게 하나님의 말씀을 전했어요. Él con un corazón cálido anunció el evangelio a todos. 물론 그들은 이제 그들 마음에 어둠을 쫓기에 빛된 예수님이 Y 오셔야 lo que 합니다. debió suceder era que la luz de Jesús ingresara en sus corazones y la oscuridad 그들 se fuera. 마음에 어둠만 아니라 악을 쫓기 위해서 예수님이 필요로 Para no 했고 solo echar la oscuridad que había en sus corazones, sino también la maldad que necesitaban de 그들은 Jesús. 저주를 내쫓기 위해서 예수님 손길이 필요했어요. Para poder echar la maldición necesitaban la mano de Jesús. 그들은 예수님을 거역했어요. Pero ellos se pusieron en contra de Jesús. 오늘날 참 많은 사람이 예수님 믿는다고 하지만 예수님의 말씀을 거역하고 자기 욕망과 자기 En 생각을 este 따라가는 siglo 얼마나 muchas personas 많습니까? dicen que creen en Jesús, pero se rebelan contra Jesús y siguen sus propios 그런데 pensamientos. 얼마 지지 않아서 Después de haber fallecido Jesús, 예루살렘이 막 파멸되고 멸망당하는 그 이야기를 우리 읽을 수. podemos ver en la historia de Jerusalén que ellos perecen y sufren en gran manera. 예루살렘 멸망을 앞두고 불과 얼마 전에 예수님 예루살렘 다니시면서 예루살렘에 하나님 말씀을 전가하고 회개하라고 했어요. Antes de la caída de Jerusalén, Jesús anunciaba con fuerza el evangelio. 그런데 그들은 다 예수님을 거부했어요. Sin embargo, todos
reaccionaron de manera contraria a 예수님이 하신 Jesús. 비유 이야기 가운데서 Por eso, en medio de la palabra de Jesús 또 농부에 관한 이야기나 sobre los obreros de la viña, 혼인 잔치 이야기나 la fiesta de bodas del hijo del rey 그래서 빚진 자 이야기나 y del deudor de los 10,000 talentos, 이야기들을 예수님을 통해서 뭘 그들에게 가르쳤어요? así diferentes palabras compartió Jesús. 그들의 마음이 얼마나 추하고 더럽고 악한 걸 가르쳐줬어요. Quiso mostrarles cuán vil y perverso era el corazón del 그들의 hombre. 마음이 추하고 더러우면 바깥만 La gente, a pesar de ser 바깥. tan vil y sucia, solo se preocupaban por cubrir su imagen 마태복음 externa. 23장에서 Por eso en Mateo capítulo 23 그들이 멸망을 당하는 이야기를 nos 하는 거예요. muestra cómo el pueblo de Israel perecería. 그들이 저주를 당하는 이야기를 하는 거예요. Nos habla de la maldición que ellos recibirían. 회개하게 하기 위하여 Por eso, para que puedan pensar y 바리새인들, recapacitar, 화했을 진저 외식하는 서기관들은 바리새인들이에요. por eso decía, fariseos y escribas hipócritas. 간구하게 외쳤지만 Aunque Jesús gritaba con fuerza, 말씀을 받아들이지 않았어요. ellos no aceptaron estas palabras. 불과 세리 몇 명, Tan solo algunos publicanos 어부 몇 명, o algunos enfermos, 그리고 정말 가늠한 la 여자, mujer atrapada en el acto mismo del 여러분 adulterio, 정말 문둥병자, leprosos, 눈먼 소경, ciegos, 8년 병자 paralítico de 38 años. 몇 명만 예수 그리스도를 Solo 받아들였어요. unos cuantos decidieron aceptar a Jesús en su 예루살렘의 corazón. 많은 사람들의 마음이 예수님을 거부하고 결국은 예수님을 십자가에 못 박는 Pero 데 이르렀어요. muchas personas rechazaron la palabra de Jesús y fueron utilizados para crucificar a Jesús. 예수님 십자가에 못 박으면서 Y Jesús siendo crucificado, 그들이 당할 앞으로 그 예루살렘 저주를 끌어오고 la gente 있다는 no 걸 몰랐어요. sabía, a pesar de lo que hacía, que la maldición venía, se acercaba a Jerusalén. 예수님을 십자가에 못 박아야 하는 게 아니라 No se trataba de que tenían que clavar a Jesús en la cruz, 마음에 있는 어둠을 십자가에 못 박아요. sino la oscuridad que había en su corazón. 죄악을 십자가에 못 박아요. Su pecado debía ser crucificado en la cruz. 그간의 저 더러움을 내쫓아야 했어요. Debían echar la suciedad que venía de Satanás. 예수님보다도 정말 악을 Pero 좋아했어요. ellos amaban más la maldad que al propio 그는 Jesús. 예수님보다도 정말 그 죄를 좋아했어요. Amaban más la maldad que el mismo Jesús. 여러분 예수님 십자가에 못 박힐 때 Cuando Jesús era crucificado, 한 강도가 있었지요. estaban dos ladrones junto a él. 그는 저주를 받기 합당한 Ellos 사람. eran personas que merecían recibir la maldición. 이름은 바라바였습니다. Barrabás también estaba. 그는 정말 밀라니 그 많은 사람을 죽였어요. Barrabás había matado a muchas personas. 자, 너희들이 누구를 선택하겠냐? Pero eso 빌라도가. Pilato preguntó al pueblo a quién escogían liberar, 예수님을 선택하겠느냐 아니면 바라바를 선택하냐 물어요. a Jesús o a Barrabás. 여러분 그들은 전부 다 예수님을 거부했습니다. Pero todos rechazaron a Jesús. 그리고 사람을 죽이고 밀라를 일으킨 바라바를 Prefirieron 선택했어요. liberar a Barrabás, quien había asesinado a muchas personas y habían cometido delitos terribles. Decidieron rechazar a Jesús. 그 죄악들이 Esa maldad, 불과 얼마 지나지 않았어. un poco tiempo después de la muerte de Jesús, 로마 군에서 예루살렘이 비참하게 멸망을 당하는 그 이야기로 이어집니다. podemos ver que el pueblo de Israel, bajo el poder de Roma, sufren y padecen en gran manera. 예루살렘 하신 이 말씀처럼 한 이야기 오늘 우리에게도 하는 이야기를 No sabemos si esta palabra se refiere también a nuestro siglo, a cada uno de nosotros. 예수는 예루살렘 멸망을 보고 거기서 건져내기 위해 말씀하셨는데 Dios nos da esta palabra para salvarnos de la perdición, 멸망을 받으려고 살인하고 한 바라바를 선택하고 pero la 예수님을 gente 십자가에 termina 못 escogiendo a aquel que está bajo el pecado Barrabás y crucifica a Jesús. 박아. 오늘 얼마나 많은 사람들이 ¿Cuántas personas en este siglo 예수님을 거부하고 rechazan a Jesús 죄를 좋아하고 y prefieren el pecado? 자기같이 죄의 그 욕망을 누릴 수 있는 그런 위치를 좋아합니다. Prefieren estar en una posición en la que disfrutan del pecado. 그래서 여러분 예루살렘이 어떻게 멸망하는 걸 성경은 우리에게 자세히 Pero 이야기하고 있습니다. mediante la Biblia nos explica cómo Israel sufre bajo el poder 여러분 de Roma. 예루살렘 멸망을 성경 우리에게 Del mismo 보여주듯이 modo como nos muestra cómo cae Jerusalén. 우리가 죄를 가슴 두고 우리 마음에 악을 두고 어둠을 두고 하나님 나아가려고 하면 Cuando nosotros queremos salir ante Jesús conservando la maldad, la oscuridad del pecado en nuestro corazón, 우리도 멸망을 당할 수밖에 없습니다. no podemos más que perecer. 만약에 여러분 우리도 예수님을 버리고 En el 바라바를 caso de que 선택한다. nosotros desecháramos a Jesús y aceptáramos a Barrabás, 여러분 하나님을 버리고 악을 si 선택한다. nosotros desechando a Dios aceptáramos la maldad, 똑같이 멸망을 받을 수밖에 vamos a 없다. perecer del mismo modo que pereció 얼마나 Jerusalén. 많은 사람들이 예수님을 거부하고 있어요. Tantas personas en este tiempo desechan a Jesús, 악을 좋아하고
어둠을 사랑하고 있어. Prefieren el mal, aman la oscuridad. 그래서 어느 누구의 사람은 할 것에 마음마다 어둠을 두고 있어. Sin excluir ninguna persona, todos tienen oscuridad. 어둠 방을 만들어 놓고 Y teniendo toda esa oscuridad, 악이 머물고 있다가 teniendo esa oscuridad en su corazón, 야 악아 oye oscuridad, 더러운 악아 tú oscuridad, 멸망을 부를 악아 oscuridad que me lleva a perecer, 내 안에 있다가 oscuridad que me trae a la maldad. 나를 죄악으로 끌어가다오. Me estás guiando hacia la muerte, 나를 쾌락으로 me 끌어가다오. estás llevando hacia la perdición, 멸망으로 끌어가다오. hacia la muerte. 그러면서 마음 안에는 어둠과 악과 사귀고 있는 사람들이 Son tantas personas que tienen amistad con la oscuridad que hay en su corazón. 많은 사람 그 결과가 비참하게 영원한 멸망을 당하는 길인지 알지 못하고 Pero muchas personas al mismo tiempo desconocen que los lleva hacia la muerte. 예루살렘이 정말 거짓 선지자들을 선택하고 참된 하나님의 종들을 십자가에 El pueblo de Israel, 못 박았어요. escogiendo a los falsos profetas, prefirieron crucificar al Hijo de Dios Jesús. 이 바라바를 선택하고 예수님을 십자가에 못 Del mismo 박았어요. modo que decidieron escoger al pecador Barrabás en vez de a Jesús. 그래서 예루살렘이 저주와 멸망을 받게 Es 됩니다. por eso que el pueblo de Jerusalén no pudo más que perecer. 여러분 사탄은 우리로 하여금 예루살렘에 그러한 그 길을 우리도 따라가기로 합니다. Si no quieren seguir el mismo destino que Jerusalén, 사탄이 여러분의 적은 악이나 더러움이나 어둠을 용납하게 되기를 espero 바랍니다. que no acepten la maldad y la oscuridad que domina nuestro corazón. 참 많은 사람들 자기 마음에 어둠을 숨겨두고 악을 숨겨두고 거짓을 숨겨두고 정말 Tantas 살고 personas viven conservando la oscuridad, la perversidad en su 있습니다. corazón. 생각하면 너무너무 불쌍하고 Con solo 두렵습니다. pensarlo me da mucho miedo y mucha 여러분의 tristeza. 마음 안에 Por eso en el corazón de cada uno de ustedes, 정말 살아계신 밝은 예수님을 모시기 위해서 para poder aceptar a Jesús, 나도 악을 버려 주님을 숨기를 sí, 원합니다. Jesús, yo también prefiero amar la oscuridad. 마음에 있는 모든 악을 내쫓기를 원합니다. Yo también deseo la maldad. 나를 예루살렘 멸망당 나를 Y del mismo 멸망당 modo esta oscuridad me lleva a la muerte como pasó con Jerusalén. 나를 위하여 내쫓아 Por favor, tú 주옵소서. sé el que desecha mi oscuridad, mi 그런 maldad. 마음으로 하나님의 은혜 입게 되기를 Yo espero 바랍니다. que con ese corazón puedan hallar la gracia de Jesús. 감사합니다. Muchas gracias. 다음 시간에 Nos 뵙겠습니다. vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.